নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলসের ইউটিউব চ্যানেল শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলস মণিমেশিন এসডিএ এবং এসডিএ ক্যারিয়ার। যে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকদিন আপনাদের সামনে কিছু না কিছু ইনফরমেশন তুলে ধরি, সেই মতো আজকেও চলে এসেছি। আজকে হচ্ছে 12 অক্টোবর। তো আজকে আবার দেখতে পাচ্ছেন শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলস ডে বাই ডে আপনাদেরকে মেশিন ডেলিভারি দেখায়। আজকে আবার আমরা একটা 150 থেকে 200 কিলোর মেশিনারি লোডিং করেছি গাড়িতে, যেটা হচ্ছে বিজনেস পারপাসের জন্য সব থেকে পারফেক্ট মেশিন। এর যে বাজেট আসবে একদম নর্মাল বাজেটের মধ্যে এটা আপনি কিন্তু নিতে পারবেন। আর এই মেশিনারির সাহায্যে আপনি কিন্তু 30 থেকে 35 ধরনের আইটেম অনায়াসে কিন্তু ভেজে নিতে পারবেন। তার মধ্যে রয়েছে মুড়ি, ছোলা, বাদাম, পপকর্ন, ফ্রাইমসের যে আইটেমগুলো হয়, কাটোরি, পাস্তা, বিরিয়ানি, কচুরি, অ্যানিমালস, এই 30 থেকে 35 ধরনের আইটেম কিন্তু আপনি একটা মেশিন থেকে ভেজে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলসের মেন গেট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমাদের অফিস বিল্ডিং। আর এই যে শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলস বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে বাতাসা মেশিন, নকুলদানা মেশিন, পোহা মেশিন, মুড়ি মেশিন, মাঙ্কি লিফটিং মেশিন আছে। তারপরে হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের মেশিনারি, যেমন রয়েছে আপনার নিমকি মেকিং মেশিন, লাড্ডু মেকিং মেশিন, অনেক ধরনের মেশিনারি আছে, মিনি বোরওয়েল মেশিন। এই মেশিনারি সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের মেশিনারি শ্রী দুর্গা অটোমোবাইলস ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। এর মধ্যে যে কোনো একটা মেশিনারি নিয়ে আপনি কিন্তু আপনার একটা সুন্দর ব্যবসা আপনি কিন্তু অনায়াসে কিন্তু শুরু করে নিতে পারবেন। তো আপনারা যদি চাইছেন এই মেশিন নিয়ে ব্যবসা করার জন্য, অতি অবশ্যই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। নিচে স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া রয়েছে, ওই নাম্বারে কল করে মেশিনারি সংক্রান্ত অল ডিটেলস নিয়ে আপনি কিন্তু মেশিনারিটাকে বুকিং করতে পারবেন। আর আপনারা যদি চাইছেন এখানে এসে পরে মেশিনারি দেখে, ট্রায়াল দেখে তারপরে যদি মেশিনারি নিতে চাইছেন, সেটাও কিন্তু সম্ভব। আপনি যেখান থেকে হন না কেন, आप लोग एमपी से भी हो सकते हैं, पंजाब से भी हो सकते हैं, हरियाणा से भी हो सकते हैं। हर जगह में हम लोग का मशीनरी हम लोग डिलीवरी करते हैं। जैसे कि ये मेरा ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा, ट्रांसपोर्ट में ही हम लोग भेज रहे मशीनरी को, और ये मशीनरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चला जाएगा कस्टमर का घर। ये एमपी के लिए भेज रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग चाहते हैं मशीनरी को लेने के लिए, हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करने के बाद मशीनरी का ऑल डिटेल्स लीजिए। ऑल डिटेल्स लेने के बाद आपका मशीनरी को भेजा जाएगा आपका घर, और आप भी शुरुआत कर सकते हैं एक नया वाला बिजनेस। जैसे कि ये जो साइट देख पा रहे हैं, ये साइट हो गया हम लोगों का, मतलब जो रेलवे स्टेशन है, ये साइड हम लोगों का रेलवे स्टेशन है, और ये साइड में हो गया हम लोग का बस स्टैंड। तो ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का बीच में हम लोगों का जो कंपनी है श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड हम लोगों का जो कंपनी है, जहाँ पे बहुत सारा मशीनरी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें से कोई भी मशीनरी को परचेस कर सकते हैं आपका बिजनेस को शुरू करने के लिए। और हम लोगों का जो वर्कशॉप है, श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप आप लोग पर डे देखते हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं। हम लोगों का जैसे कि फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज के माध्यम से जो लाइव आप लोगों को मिलता है। फिर हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं हम लोगों का मशीनरी, हम लोगों का डिटेल्स, सब कुछ आप लोग देख पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मशीनरी को लेके एक नया वाला बिजनेस शुरुआत करने के लिए, तो कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद जो मशीनरी आपको चाहिए उसी मशीनरी का रिलेटेड आपको समझाया जाएगा, और आप भी घर बैठे एक नया वाला बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल और भी एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ, नया बिजनेस के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।